Gilondo na to guys. March 31, 2025. Pisa G's ron. 43 kabuk guys. Dara. March 31, 2025. Nya pisa G's ron. 43 kabuk. Okay, good evening guys. Mag-update na po sa ito ang kuan guys. 43 ni kabuk guys. Kang shout out guys tagiya si Michael. LM28 tibutan rin babaw kil magkuha tag 30 kabuk. JLM24 taas kini medyo ha guys kay dagan-dagan MG1 G1 M29 maklaro bakil shout out ni Badakil. KW M26 dara magkuha tag 30 kabukil atong unahon. KW Kiki M29 Kiki M29 G2 M28 Kiki M28 dra KW kini siya kil 30 niya masudan ni tanan Paul. KM28 bahalag ta sa tagsaon tani bahalag dugay tamuman. KW M27 M1 M1 tunin tanawon guys og dag pila ka buk sulod ni 43 ka buk guys. MG2 MI M25 G1 M28 1 M24 mura tag nagbinggo ni guys. BM26 KW G1 M26 IM27 MA MG2 M23 MG2 M23 MI M26 MG2 M24 MGL MGL ME JL M26 MA M26. Okay dara guys, ang sulod ani guys kay 30 1 2 3 4 5 6 6 12 24 30. Okay kel ato aning ikandol kel pawahel tong 30 ka buok. Okay dara. Okay guys, 30 ni sa kabuok. Shout out sa tagiya 30 ni kabuok diri kel. Unya ang walay sulod kel aril nato ibutang kilo diri babaw kel. Kana aril nato ibutang ang walay sulod. Unya ang naisulod ato lang ibalik dito. Okay ato na sugdan guys. Tatak GL MGL dra. So naiugat pero murag tubigon kel. Ato na sa ibalik sa naisulod dire. Tatak IM27. Okay ni kel naa ni kel. Naa ni naglagom. Tatak GL MGL. Naa ni kel naa. Tatak MA wa di siya kel. Ari ko ibutang sa babaw sa akong gikuan kanina. Wa sinaw kayo. Butang ni babaw. MG1 M28 wa ni kel sinaw man. Ari babaw. MKK M29 O naa ni kel na naglagom
Then MI M24. Naglagong kill yan ay palakpal at ato lang ni ibutang sa naa. Dire balik dire. Okay. Then MKK M28, MKK M28. Naa ni sa kill naa. Naa ni naa. Naglagong may takaloy ani. MG1 M29, MG1 M29. Walay sold kill. Hayag kayo. Babaw. KW M26 dra, KW M26. Wala kill, hayag man. Hayag. GLM24, GLM24M. GLM24. Kill, hayag yapon kill. MLM28, MLM28. Kini kill, lubog-lubog kill. Ato na siya ibalik na na may ugat. M24, M24 dara. Hayag man kill, siya ari babaw butang. G2 M23, G2 M23. Hayag yapon kill. Babaw siya butang. MB M26, MB M26 dala. Yapon kill. Babaw. Daghan magulay sulod. MKW M24, MKW M24. Kill. Wala guys, daghan magula guys. MKW. Kini siya na ugat siya tulad ni kuan sa naa, na siya ugat. Pero dili siya sure tanan gid nga mag-itom nga mapiso gyud. Kinaamay dili mo dayon. MG1, MG1. Wala kill. MGL M26, MGL M26. Gyapon kill. Daghan magula. MI M26, MI M26 dara. Kini siya naa. Naa siya kill naglagom. MG2 M28, MG2 M28 dara. Na ugat kill, na ugat. MB M28, MB M28 dara. Na ugat kill, na ugat. MKW, MKW, MKW. Hayag, hayag man. Babaw. MG2. 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 Sinaw. Then MKW M27. MW27. Naglagom siya kill. Yan na ugat. Okay, ati butan dere na. MI. Na ugat, na ugat. MI M25, MI M25. Tara, MI M25. Sino man hayag man sa buwan. MG1 M26, MG1 M26. Hayag hapon. Duha na lang sa 30. MG2 M29, MG2 M29, MG2 M29. Naani kay nagitom, nayugat. Nayugat. Okay. Last ball sa 30 ka buok. MA M26, MA M26. Sino man kill, wala. All right. Dara kill. Dara, ang naisulod ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sa 30 ni kill. 14 rin ang naisulod ni 14. 14 ka buok ang naisulod. Ang walay sulod, tara, lubaw.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ka buok. Tulo, unom, siyam, 12, ug upat. 16 ang way suod kill sa 30 ka buok na pay 3 dito. Okay, continue tani. Okay, mao ni naisulod kill. Kini. Nya ang walay sulod maps babaw 16 ka buok. Kini naa. So ni butang diri. Magkuha ta sa 13 ka buok. Muna yang naisulod. Hi guys, shout out. Kini mo ning nas babogil, way sulod ni di size ka buok. Sa ibutang diri kay ang lugar. Okay. Pamaw ni ang naisulod kill niya magkuha ta sa 13 kabuk. Right. M27 dra mo ni naisudan naisud kill niya kiniwa. Kini sa 13 ML MB M24 MB M24 tulo MG2 M27 MGL M25 MI M21 MKK M26 MB M27 MI MB G2 M26 kini mana ni kantol kini dapat nga side kill kini tunga MG1 M24 dosi na MGL M28 dara mao ni ang ikatrisi 1 2 3 4 5 6 ug usa nya kining naanay nakandol na to ato ni sulod balik usa duha tulo apat lima unom pito walo siyam napo 11 12 13 14 mao ni ang naisod kill dara nya kini aton pun ikandol. Alright, sira na to guys. Mao na pud ito ikandol tibalhin diri nya kini ang walay sulod na pud diri way sulod kini ang 13 ni nga katong second batch. House 3 ni. Wato ni kandol. O mao ni sa 3 kill. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Unya ang walay sulod ari gyapon sa babaw. Right. Okay, kandulo na nato. MGL M28, MGL M28. MGL M28. Nayugat kill ato ibutan diri, naisulod diri. Nayugat. M27 oh nayugat ML tara ML man to ML uy hayag man ano tibutas babaw tara MI25 M21 na itom murumag naglugis ang tunga
Baho. Umansad. Wala. Ibutan Drikil. Nagitom siya tuloy balik na isulod. Nya M Kiki M26 M26. Oh, nayugat. M26 MB M27. Oh, nayugat. MB M24. MB M24. Oy, hayag man. Wa ni kay hayag. Babaw. MG2 M27 MG2 M27 dra MG2 M27. Oy, hayag man. Babaw. MI. Oh, na. MGL M25. Oh, nayugat. MG2 M26. Nayugat. MG1 M24. Oy, hayag man. Babaw. Kupat na wala sulod sa 13. MB last. MB. Oh, nayugat kel dra. Sa katong tracing agi ang second batch sa pagkandol dra mao ni sulod kel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ang walay sulod dra 10 11 12 13. Upat ang way sulod kel. Okay, shout out sa tagiya. Ato na ni ibalik guys. Okay, ato na ni ibalik. Dara. May tagmulahos ni tanan. 1 2 second bastikil 3 4 5 6 7 8 9. Okay, drakil mao ni ang naisulod tanan kil pero dili gid si sure nga mahurot ni siya kapiso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kabok. Og dara ang ato ang imo ang walay sulod. Tong second batch na to upat. Dara. Ay, ako di sagol diri way sulod upat. May yung itlog sa lawag da. Kay mao niyang way sulod mo kil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pa sa 43 ka buok 20 ang walay sulod, ang naisulod 23. Okay, daghang salamat guys, shout out.